गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। यहाँ एक्चुअली कालीर वीडियो माछ मार्केट जाइली मत माछ चिन्ह आसनी मुझे अंदाज कर माछ आने जी जहाँ कहे से माछ नहीं आसे मुझे जानीपारे चिंगुड़ी प्लस चांदी माछ नहीं आसती मुंड को पीस माने फोपाड़ देती आ माछ गंडीटा को मो रोसई करी आ चिंगुड़ी तरकारी करी जहाँ कि चिंगुड़ी हूँ आंकर पसंद आ माछ हूँ मो पुअर पसंद आ दीटा जाक मत पसंद से दी जनकर सब पसंद दारिया करथिला आ मोर मु दीटा जाक मु खाई मो पुअर से नखरामी से चिंगुड़ी खाइबनी खाली माछ छड़ा चिंगुड़ी टोटाल खाइबनी। आसो खाइब आसुन राजा मुंड हाथ काढ़े आस खाइब पखाड़ सांग को माछ भजा हो माछ तरकारी हो बहुत भल लगी थाए ता साथे चिंगुड़ी खाइला माने लेंबू नले एलर्जी टाइप रो आमर खास करके आ बाबार मोर होता है से लेंबू मारिक आम खाई था ऑफिस आसला आम एका साथ खाई मो पुअर से खाइबार बहुत नखरामी कारण मुझे एटा खाइबिनी सेटा खाइबिनी तापर से पखाड़ भात है मैंने निज हाथ में ही खाइब से गरम भात है मुझे खुआदेवी कि पखाड़ भात निजे खाइब से भात जदि पखाड़ भात जदि खाइब ताले से केवल भात खाइब ताको तो माछ जदि खुआईदेलु से खाइब नले सेमती केवल खाइबनी से कौन पचार मामा मोबाइलटा दियो कारण छोट छुआ जानी खाइला समय मोबाइल पुअर कौन मोबाइल हो कि न हो खाइला समय आगे मोबाइल दरकार आपको से ही मुझे बहुत मारे खाया बेले बेसी मारे कहीं से टोटाल खाइबा ही राजी हुए आ सब मुझे खाइबी मत पवन खाई बंचला भाई से बचब आ सब टुकुरा जो कथा कहते माने इाड़ू सियाड़ू खाद्य सब से खाइबे मोबाइल उपर आखि आ खाद्य उपर ता हाथ तथापि से खाइबा तार नाराज मु मोर खाई चल थाए कहीं मत माछ होइछि माने किए छाड़े आज मो पुआ पूरा चूड़ काटी देछि रह तो देहर ड्रेस पिंध मुँहटा देखा बॉडी देख ना ना नहीं ता चूड़ काटी देकी आनचंदी बोझना चूड़ रखी भाभी हिंगुला यात्रा दिन पूरा नंडा करदेवी बाबा कहले ना हिंगुला यात्रा दिन नंडा बरंग हम मुझे काटिद पूरा आखिरे पूरा पड़ता आखि खाली आज कांद आखि पड़ी आखि पड़ी जाऊँगी से बाबा तार चुटी काट सन्ध्या चा टे पीद चा टे करे जा बिस्कुट खाई एबे पुओ को क्षीर हॉर्लिक्स एबे देदेली जाऊँचे ये पाखरे जड़े भाउज जिते सब लेडीज आइटम भी जाऊँचे कि आनबार अच्छे नहीं जाऊँचे आसबे आसले भी रोसे कराब रुटी तरकारी कराब जानते जुआड़े जाओ ना कहीं सन्ध्या बेले कौन सकाଳେ कौन स्त्री लोक आसे मैंने रोसे से भाया मो ड्यूटी भी से भाया रोसे पलि पलि आसला रुटी तरकारी कर छुआंकर छुट्टी अच्छी ना से जावाई टे भल लगुच जो छुट्टी नथी माने 2 मिनट 3 मिनट बसी न बसो से पलि आसा इच्छा हम अरे पलि आसले अनुगुल एठिक पलि आसले जो अनुगुल अवश्य घरे घरे भी थाए कि माँ भाउज समस्त था मजा लगे कि एठी इकिला पूरा घर भर इकिला एक्चुअली भल लगुचे मार्केट केते बुलिब हाँ मार्केट गल फिर मार्केट पलि आस खाली मार्केट घर घर मार्केट तापर तो कुआड़े जावासिया नहीं आज संडे भाया दिन भी सी भी आमको टाइम दे पारना कारण मंथ एंड से जाऊँचे सेपटे ट्रेन टे स्टेशनरी जिन कौन देखीदेकी आसे भाउज तांकर नाइट बहुत भल भल डिजाइन आनी कलरफुल नहीं आसते ये तो नुआ नुआ नाइट नहीं आसती जहाँकि से नाइट ओढ़णी अच्छी लेडीज मानी जो मैंने न्यू मैरिड से बहुत भल आउ खास कर संध्या देवाई तो बहुत भल अच्छी मुझे देखिली मत बहुत भल लगे 3टा कलर मुझे चॉइस करी ब्लैक को आ मेरून कलर मत बहुत भल लगुला तो मुझे आनिली ये
ପରେ ଆଣିବି ବୋଲି ଭାବିଲି କାରଣ ଆହୁରି ସେ ଆଣିବାର ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସେତେବେଳେ କଲର୍ ଚଏସ୍ କରିକି ନେବି। ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ମାନେ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିବା ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଏଇଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବା କଥା, କାହିଁକିନା କିଛି ତ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ସେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, କାରଣ ସେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଲୁଗା ସେଲ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଚୁଡ଼ି ଫୁଟାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଣାକିଣି କରେ। ଆଉ ଖାସ୍ କରିକି ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାଇଟ୍ ହିଁ ବହୁତ, ମାନେ କପଡ଼ା କଥା କହିବି, ନାଇଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ସେ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ବି ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଯେତିକି ପ୍ରାଇସ୍ ମାର୍କେଟରେ ତାଠୁ 10 ଗୁଣରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଭଲରେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଭଲ କମ୍ପାନୀର ଥାଏ, ଯାହାକି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମାୟାରା ଆଉ ହର୍ଷିତା କମ୍ପାନୀ ମାନେ କପଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ସେ ବି ସେଇଟା ହିଁ ରଖନ୍ତି। ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ରେଡ଼୍ର ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଆଣିପାରିଲିନି କାରଣ ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଥିଲେ। ସେ ଏଇ ଦୁଇଟା କଲର୍, ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇଟା କଲର୍ ଚଏସ୍ କରିଥିଲି ବୋଲି ସେ ବି ଏଇ ଦୁଇଟା କଲର୍ ଚଏସ୍ କରିଥିଲେ। ବୋଲେ ହଁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଦିନରେ ନେଇପାରିବି ତୁମେ ନିଅ। ମୁଁ ହର୍ଷିତାର ସବୁ ନାଇଟ୍ ସବୁ କିଣେ, ଯାହାକି 6 ମାସ ପ୍ଲସ୍ ପଳେଇଯାଏ, କଲର୍ ଛାଡ଼େନି, ଏତେ ବି କୁତୁରା ଟାଇପ୍ର ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କର କଟନ୍ ଲୁଗା କ'ଣ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଯେତେ ଲୁଗାପଟା ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ତାଙ୍କର କଲେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଚୁଡ଼ି କଲେକ୍ସନ୍ ତ ମାନେ ଆହୁରି ଭଲ। ମୁଁ ବି ସେତେ ହାଇ ରେଞ୍ଜର ଲୁଗା କେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିନି, ସର୍ଟକଟ୍ରେ ମୁଁ ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଛୋଟିଆ ବିଜନେସ୍ ହେଉ ବରଂ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ମେହନତ କରନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ମେହନତ ନୁହେଁ, ମେନ୍ ହେଉଛି ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ। କାହାକୁ ତ ହାତ ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ପତିକି ମାଗିବା ନାହିଁ ନା, ସେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ହିଁ ଉଠାନ୍ତି। ଆଉ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ଟେ ରଖିଛନ୍ତି, ଟୁକୁରୁ ସିଲେଇ କରନ୍ତି, ବ୍ଲାଉଜ୍ ସିଲେଇ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏସବୁ ସଂସ୍ଥା ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ଯଦି ବା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଜଣ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେତିକି ଜଣ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କରନ୍ତୁ।